Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights at कायनात। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या मुझे भेजा है अली हमजा ने। वो कहते हैं कि ये वाक़या 1990 का है। बंद रोड लाहौर बकर मंडी और शेजान फैक्ट्री के दरमियान ही एक 10 मरले का घर था। जायदाद के तनाज़े की वजह से वो घर बड़े लंबे अरसे से वीरान पड़ा था। कोई तकरीबन 12 साल के बाद उस घर का तनाज़ा ख़त्म हुआ तो मालिकान ने उस घर को गिराकर नया घर और आगे दुकानें तामीर करने का प्लान किया। उस मकसद के लिए एक बिल्डर से मुआहदा हो गया। वो बिल्डर अपनी टीम लेकर आ गया। मजदूरों ने छत को तोड़ना भी शुरू कर दिया। अभी थोड़ी सी ही छत टूटी थी कि जलजला आने लग गया। मजदूर बिल्डिंग से नीचे उतर आए। बिल्डर ने पूछा तो मजदूर बोले कि जलजला आया था तो हम नीचे आ गए। बिल्डर बोला कि यार जलजला तो कोई भी नहीं आया। बिल्डर के ऐसे कहने के बाद मजदूर अपनी गलतफहमी समझकर दोबारा से बिल्डिंग पर चले गए काम करने के लिए और दोबारा काम भी शुरू कर दिया। फिर से उन्हें जलजले की सी कैफियत महसूस हुई। जब ये 3 मरतबा हुआ तो बिल्डर ने कहा कि यार ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मसला है। बिल्डर फिर खुद ऊपर गया और अपनी निगरानी में काम करवाने लगा। अभी काम करवाते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसके पेट में बहुत शदीद मरोड़ उठी। वो जल्दी से नीचे आया। तेजी की वजह से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया। सबको बिल्डर की पड़ गई। बिल्डर को अस्पताल लाया गया। अगले दिन फिर मजदूर गए लेकिन काम ना हो सका। वही जलजले की सी कैफियत हो जाती। बिल्डर ने सोचा न जाने यहाँ पे ऐसा क्या मसला है जो यहाँ पे काम ही नहीं हो पा रहा। उसने हैवी मशीनरी मंगवा ली, लेकिन जब भी वो बिल्डिंग के पास जाती या तो इंजन फेल हो जाता या फिर वो मशीन ही खराब हो जाती। उसके जहन में ख्याल आया हो ना हो इस बिल्डिंग में कोई जिन्नात वगैरह का ही मामला है। बिल्डर ने ये बात मकान मालिकों को भी बता दी। खैर मकान मालिकान ने हिसाब लगवाया तो सब ने यही कहा कि जिन्नात का बसेरा है यहाँ पर। अगर कोई यतीम खाना मुल्तान रोड लाहौर को जानता हो तो उनको याद होगा कि उन दिनों वहाँ बहुत सारे आमिलों के दफ्तर वगैरह थे। तकरीबन 15 से 20 दफातर वगैरह थे वहाँ पर। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर आमिल ने अपनी सर्विस पेश की। मालिक ने कहा कि जो ये मसला हल कर देगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इनाम की लालच में कई आमिल आए मगर अपना ही नुकसान उठाकर वापस गए। एक आमिल साहब रात को बिल्डिंग में गए। वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोग सामने वाली बिल्डिंग की छत पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए तो अचानक से जिन्नात ने उस आमिल को बालों से पकड़कर बाहर फेंक दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस आमिल के बाल सफ़ेद हो गए थे और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे। उस आमिल को तकरीबन आधे घंटे बाद होश आया तो उसने बताया कि एक जिन नहीं बल्कि जिन्नात का अंदर पूरा का पूरा ख़ानदान आबाद है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हैं। खैर वहाँ बड़े बड़े आमिलीन वगैरह आए मगर सब बेसूद। आखिरकार देवबंद के एक बहुत बड़े आमिल जिनका नाम बहुत मोहतरम था, उन्होंने चंद उन्बा को साथ लिया और सुबह से लेकर अगली सुबह तक वहाँ कुरान मजीद की तिलावत और नमाज पढ़ी और फिर जिन्नात से मुज़ाकरात हुए। जिस दिन ये अमल हुआ था उस रात उस बिल्डिंग से लाल शुआएं निकलती हुई सब ने देखी थी। बहरहाल जिन्नात ने उनसे वादा किया कि हम 1 हफ्ते बाद यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा ख़ानदान यहाँ बसता है। जिन्नात ने 1 हफ्ते बाद अपना वादा भी सच कर दिखाया। जिस दिन सारे जिन्नात चले गए उस दिन उस बिल्डिंग से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आईं और अंदर जितनी भी खिड़कियाँ और दरवाजे थे सब टूटकर चूर चूर हो गए थे। खैर कुछ टाइम के बाद वहाँ शानदार बिल्डिंग बनी और होटल भी बना, लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई भी अजीब वाक़या पेश नहीं आया। तो गाइज ये थी आज की पहली स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की फिर दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के ज़िले दादो से है और सेवन शरीफ भी साथ में ही है। ये जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की अपनी ही है, जो कि आज से तकरीबन 11 साल पहले की बात है।
جب میں 12 یا 13 سال کا تھا اور ان دنوں گندم کے کٹائی کا موسم بھی تھا۔ ایک دن اچانک ہماری اوطاق پہ شام کے وقت کافی زیادہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، لہٰذا میں نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رش لگا ہوا ہے اور اتنے زیادہ بندے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک رشتہ دار وڈیرے کی گندم کی کٹائی کے لیے چاچا والوں نے بندے لے کر جانے ہیں اور ساری کی ساری کٹائی ایک ہی رات میں کروانی ہے۔ تبھی مجھے بھی کافی زیادہ شوق ہوا وہاں پر جانے کا، پر بابا جان نے اور چاچا نے صاف منع کر دیا کہ دیر ہو جائے گی، وہاں پر آپ نہ چلیں ہمارے ساتھ۔ لیکن میرا تو بچپنا تھا، میں نے بہت ضد کی پر کسی نے میری ایک نہ مانی اور صاف منع کر دیا مجھے۔ لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میری کوشش رہی اور میں ضد پہ اڑا رہا کہ مجھے جانا ہے، لیکن بابا نے مجھے اس بار بھی منع کر دیا کیونکہ ہمیں گاؤں سے کافی زیادہ دور جانا تھا، جہاں پر گاؤں کا راستہ کافی زیادہ مشکل تھا اور وہاں پر خطرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں بچہ تھا اور ویران زمین اور جنگلات عام ہوتے ہیں وہاں پر۔ لہٰذا میری ضد کو دیکھ کر میرے کزن نے کہا، آپ چپ کر کے کار کی ڈگی میں بیٹھ جانا، یوں آپ بھی چل سکو گے ہمارے ساتھ۔ تبھی مجھے کزن کا یہ آئیڈیا اچھا لگا اور میں اس کے اس آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی کو بتائے جا کر گاڑی کی ڈگی میں جا کر چھپ گیا۔ ہم وہاں پہنچ گئے اور میں جب ڈگی سے باہر آیا تو مجھے دیکھ کر ابو نے بہت زیادہ ڈانٹا مجھے، لیکن پھر اس ٹائم پہ وہ وہاں کر بھی کیا سکتے تھے۔ خیر، یوں ہمارے مزدوروں کو وہاں کام کرتے ہوئے رات کا 1 بج گیا۔ تبھی کھانا کھانے کے بعد واپسی میں کچھ لوگ چاچو نے پہلے بھیج دیے تھے اور واپسی میں پھر جب ہم لوگ جانے لگے تو گاڑیوں میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ گاڑیوں کی ڈگیوں میں ہی بیٹھے تھے، اور جو کہ میں تو پہلے ہی چھپ کر آیا تھا تو بابا کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے فوراً ایک مزدور کے ساتھ جا کر ڈگی میں ہی بیٹھ گیا۔ لیکن یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سے پہلے میں جنات کو نہ ہی مانتا تھا اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی دیکھے تھے۔ وہ جو میرے ساتھ والا مزدور تھا جو میرے برابر میں بیٹھا تھا، اس میں آسیب تھا اور وہ پورے ایریا میں بھی ہمارے مشہور تھا، لیکن میں تو کسی جنات وغیرہ کو مانتا تک نہیں تھا، تبھی بنا ڈرے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ خیر، گاڑیاں اسٹارٹ ہو گئیں اور سب گھر روانہ ہونے کے لیے جانے لگے۔ آپ اعتبار نہیں کریں گے کہ اس رات 14ویں کی رات تھی اور وہ مزدور مجھے دیکھ دیکھ کر بار بار ہنس رہا تھا۔ میں نے بہت بار اسے درگزر کیا کہ بیچارہ ویسے ہی محلے میں پاگل مشہور ہے۔ خیر، ہم وہاں سے تھوڑا آگے آئے، اتنے میں ہماری کار کے بالکل ساتھ 2 موٹر سائیکلیں ہمارے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ ان میں سے ایک بائک کی لائٹ خود بخود بند ہو گئی، پھر بھی 14ویں کا چاند تھا، اس کی روشنی کی وجہ سے وہ لوگ چل رہے تھے آگے۔ بالکل اسی ٹائم مجھے بہت ہی عجیب سی، خوفناک سی اور بہت آہستہ سی آواز میرے کان کے پاس آئی اور فوراً سے جو دوسری بائک ہمارے پیچھے چل رہی تھی اس کی بھی لائٹ بند ہو گئی۔ تب وہ دونوں بائکیں ذرا آرام سے دھیرے دھیرے چلنے لگی اور وہ مزدور جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا وہ بہت ہی عجیب طریقے سے ہنسنے لگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو عجیب ضرور ہے اس میں۔ تبھی تھوڑا سا خوف بھی مجھے محسوس ہونے لگا، مگر میں نے اپنے دل کو بہت پکا کیا اور قرآن پاک کی تلاوت دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دی اور میں نے اس مزدور سے منہ پھیر کے دوسری طرف کر لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ پیش آئے گا۔ تبھی مجھے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں دل ہی دل میں، پر اللہ گواہ ہے وہ آواز آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو کیفیت ہی عجیب سی ہو جاتی ہے میری۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے بالکل دھیرے سے کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے فیس آپ کی طرف کرتا آ رہا ہو، مگر وہ آواز اتنی باریک تھی کہ کاش کبھی کوئی نہ سن سکے۔ میرا قرآن پاک کا ورد جاری تھا، پر اندر ہی اندر خوف اتنا زیادہ ہو رہا تھا مجھے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پھر تبھی میں نے بہت زیادہ ہمت جمع کرنے کے بعد آخر کار آہستہ آہستہ کر کے فیس اس کی طرف کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر، اس مزدور کا چہرہ اتنا بھیانک ہو چکا تھا کہ اس وقت یہ سٹوری لکھتے ہوئے بھی مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس میں وہ آسیب سما چکی تھی، اس کے بال بالکل اوپر کو ہو چکے تھے، اس کے لپس کانوں سے جا ملے تھے اور اس کے دانت بہت ہی بڑے بڑے ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں تو ایک
एकदम बल्ब की तरह चमक रही थी। और सबसे ज्यादा भयानक चीज तो उसकी गर्दन थी, जो कि सांप की तरह होकर धीरे धीरे से जैसे कुछ बोलते हुए मुझे निगलने के लिए आ रही थी मेरे करीब। खुदा की कसम मुझसे बर्दाश्त न हो सका और खौफ की वजह से मेरे मुंह से चीखें निकल गई। बहुत जोर जोर से मैं चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। तभी मेरे कजन ने गाड़ी साइड पर लगाई और मेरे बाबा वाले उतर आए। तभी मैंने चिल्लाते हुए बाबा से कहा कि ये मुझे खा रहा है। बाबा देखे ना, इस मजदूर का मुंह बिल्कुल सांप की तरह हो गया था और ये मुझे बहुत बुरी बुरी आवाजें निकाल के डरा रहा था। तब भी आप यकीन करें कि वो मजदूर बिल्कुल सही होकर बोला मेरे चाचा से कि वडीरे साहब, आपका लड़का खामखा चिल्ला रहा है। तभी चाचा ने मुझे 2-4 थप्पड़ मारे और कहा कि हम सब बहादुर हैं और तुम इस मजदूर से डर के चिल्ला रहे हो। और फिर वो मुझे गुस्से में ही डिग्गी में छोड़कर कजन के साथ वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। मैं उस वक्त कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। और फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़े, फिर से वो सब कुछ मेरे साथ हुआ और मैं खौफ की वजह से ज़ारो कतार चिल्लाने लगा। और फिर गाड़ी रोककर जगह ना होते हुए भी मुझे घसीट के मुझे अंदर गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। मुझे उस रात तो बिल्कुल भी नींद ना आई, बल्कि खौफ मेरे अंदर इस हद तक घर कर चुका था कि तकरीबन मुझे 1 माह तक खौफ रहा। और जहाँ भी वो मजदूर सामने आता, मैं उस जगह से ही भाग जाया करता था। उसके बाद काफ़ी बार मैंने जिन्नात को देखा है, पर ऐसे भयानक चेहरे में नहीं देखा। तो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरीज। आपको कौन सी वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपके पास या आपके किसी भी फ्रेंड के साथ कोई भी हॉरर इंसिडेंट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर मैंने अपनी वीडियो में भी अपना ईमेल एड्रेस मेंशन किया है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट करके अपनी स्टोरीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टोरीज़ का सिलसिला ऐसे ही रेगुलरली जारी रहे और मैं आप लोगों के साथ मज़े की स्केरी स्टोरीज़ शेयर करती रहूं। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।